Hi guys, good morning from America. Ini jam 12.30 siang. Itu tuh bisa dilihat kan ada salju di depan rumah, tapi ada matahari gitu. Kalau kalian pikir bakalan bagus keluar untuk hari ini, ini tuh di sini tuh minus 17 derajat Celcius guys, bayangin. Jadi kalau ada matahari kayak gini bukan berarti bisa keluar tanpa baju dingin dan kalian bisa main-main gitu aja. This is like, seriously, you think like it's very warm outside, but it's very deadly. So I just stay with my baby at home. Okay. Jadi guys, di sini aku tuh mau berbagi pengalaman apa aja perasaanku udah selama setahun tinggal di Amerika. Oke, yang pertama karena aku belum bisa nyetir, dan di sini tuh kita tuh harus bisa nyetir. Itu adalah salah satu kesulitan aku juga, karena aku kalau mau kemana-mana ya harus nunggu suami gitu nyetir. Kemudian kalau masalah pekerjaan di sini, dan sekarang ini COVID, banyak banget di sini tuh lowongan pekerjaan. Di mana-mana orang nyari karyawan gitu buat bekerja. Nah, mungkin ya berbanding terbalik dengan di negara kita, Indonesia. Jadi kemudian karena ini lagi winter, kadang aku tuh sukanya mau makan sesuatu yang hangat, sup, karena aku orang Indonesia, dan terkadang aku tuh kangen sama Indonesia kayak bakso dan sebagainya. Nah, di state aku ini agak susah nyari makanan Indo gitu ya, yang ready. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya aku mau makan mie ayam, mau makan bakso, harus buat sendiri gitu guys. Nah, hari ini karena aku lagi kangen banget bakso, dan kebetulan aku ada fish ball sama shrimp, tapi nggak ada mie-nya. Tapi it's okay as long as I can make soup. So nikmatin aja sup yang bisa dibuat. Terus aku makan with a very happy feeling, karena di sini tuh kalau kalian tahu ya, kadang sesuatu yang kalian pengen banget masakan Indo, dan kamu gak bisa beli gitu aja kayak kita di Indo dengan harga murah, and you have to cook. Well, I want to share my experience ketika aku pregnant gitu ya. Jadi aku tuh ngidamnya itu pengen makan pempek. Dan you know what, when I was in Indonesia, I just bought pempek for like 10,000 rupiah. Now I have to pay it like 1.500.000 rupiah hanya untuk pempek. And you have to wait because you order it online, you know that. Oke, sekarang karena ini winter, apa sih menurut aku yang baik di winter? Jadi kalau kita lagi shopping di supermarket gitu ya, kita masukin tuh semua stuff bahan-bahan yang kita beli di supermarket di trunk mobil. Nah, kalau di winter kalian beli segaban daging ataupun what do you call anything like fish and everything is okay, nggak bakal rusak. Karena when it's winter, kita tuh kayak di dalam kulkas gitu loh guys, very cold, and you don't need to worry about your meat and everything. When you shop in the winter, it will stay forever fresh. But you have to be careful when you just
put some water bottle, then kamu just leave it in the car. Like sometime me and my husband, kita lupa bawa botol mineral itu ke rumah. In the next day, hari berikutnya kita ke mobil, itu botol mineral itu udah kayak kita masukin di freezer, beku guys, beku. What else? And when it's winter, you don't need to worry about kamu bakalan berkeringat banget. It's good, you don't need to think like I have to do laundry so many times. Okay guys, I think my soup is ready. Okay. It's good. Jadi guys, kalau biasanya di Indo itu ada ruang tamu, jauh batasnya sama kitchen atau dapur dan tempat makan gitu ya. Nah, kalau di sini I will show you. Nah, ini tuh ruang tamu, terus ini tuh tempat makan, bisa kalian lihat. Nah, terus ini kitchen, dapur, gitu aja guys. Nah, kalau kalian lihat kan di sini tuh ini kulkas tinggi segede gaban, bisa kalian lihat. Kemudian ini tuh meja gitu loh, yang set gitu. Nah, di sini tuh tempat-tempat kalian bisa masukin sesuatu. Kalau aku ini spices, terus di sini like cereal and everything. Kemudian tempat cuci. Nah, ini nih kalau kalian males nyuci di sink ini, cucilah kalian tempat ini tempat mesin cuci piring. Udah masukin semuanya di sini, cantumin sini semuanya, cucilah piring. Nah, kalau masak ya ini 4 tungku, 1, 2, 3, 4. Ini electric, jadi semuanya. Nah, kalau ini buat oven, which is oven is here. Kalian bisa buat apa aja, masukin, it's good. Kemudian ini air fryer. Air fryer ini kalian pasti tahu kan, kalau kalian males ngegoreng sesuatu yang terlalu banyak minyak, which is Asian love it to cook something in this big wok, okay? Bisa pakai air fryer ini, ngurangin minyak. Terus biasanya kalau kita makan gak habis, kita masukin ke fridge. Ini microwave, just put it there. Bisa ada pilihannya. Look, ini ada pizza, potato and everything. Easy, very easy. Nah, sekarang kalau ada yang nanya gini, kamu suka nggak makan makanan kayak McDonald's, KFC dan everything? Jujur ya, di sini memang mostly American itu makannya makanan kayak fried chicken, fried fries, kentang goreng. Tapi favorit aku tuh kentang goreng McDonald atau yang namanya steak and shake. Itu tuh aku suka. Nah, kalau burgernya aku juga suka steak and shake sama McDonald. Nah, kalau KFC menurut aku bumbunya di sini tuh kurang dan aku nggak suka. Jadi aku nggak fans banget kalau aku mau beli makanan yang seperti itu, and pizza and everything, Karena apa? Ketika kamu jauh dari country kamu, you will miss everything about your country, and especially the food. Then you will just like, oh my god, I want this, and like I really miss, like ayam penyet, then
I am got pray kind of like that. If I really want it, then I have to make it. No choice. Jadi kayak kalau seandainya aku tuh kangen gulai, kangen rendang, I have to make it. Jadi kalian itu, kalau kalian pikir everything is good, yes, everything is good here, everything is excellent here. Tapi ketika kamu kangen makan makanan Indonesia, kamu harus masak sendiri, kamu harus mandiri. Nah sekarang aku udah punya baby, and you know my family very far from here, so I have to taking care of my baby, and I have to manage everything, which I love it because I know I will do it one day. And I don't think I will feel like I'm so sad. I just feel like, oh my god, yes, I getting more dependent person like before. That's really good. And you know what? America, everything, especially now COVID, semua di sini banyak lowongan kerja, semua nyari kerja. Tapi di sini kebanyakan orang malas kerja. You know why? Karena meskipun you are not working here, you will get support from the government, which is like, you know, there is like, if you, they have some, you know, syarat-syarat, if you can get it, you will get it, you know. So meskipun kamu orang yang kelas menengah bawah, don't worry, you can live here, you can eat here, it doesn't matter. Everyone here could eat, and they don't think like, oh my god, I will be starving if I cannot working. And that's the truth, you know. Everyone here like very good. You know, when I was pregnant, I went to somewhere that my husband said, oh, you know what, this is an area. Jadi area itu area dimana rumah-rumah orang yang kelas menengah bawah. Ketika suami aku show it to me, then I was like, really? Bener gak nih rumah ini nih, area ini nih area orang kelas menengah bawah? Because you know what, kalau kita bandingkan, it's impossible, you know. So I'm so surprised, like I was very surprised. Then I admit it, in this country is very good, you know. Kenapa Amerika ini negeri yang sukses, and semua orang gak pernah kayak kelaparan. Karena ketika kamu bekerja di sini dan kamu banyak punya pendapatan, kamu harus bayar pajak yang banyak. Jadi kalau kamu kerja banyak, you know, you have a lot of salary, then you have to pay a lot of tax. So itu sih pengalaman yang bisa aku lihat dari sini. Terus kalau di sini tuh semua orang harus bisa nyetir. Dan di sini tuh guys, kalau kalian tahu, orang yang ngemis-ngemis di jalanan itu bukan orang yang kelaparan, tapi orang yang narkoba gitu guys. That's very, you know, strange. Karena kalau di kota kita, di tempat kita itu, yang ngemis itu orang yang kelaparan, yang gak bisa dapat, you know lah, okay. So well, what about, I will tell you, like, you know, in here gak kayak di Indonesia, you have to clean everything like every day at home. Di sini tuh gak terlalu banyak debu, dan seperti yang mau aku lihat, nah ini tuh karpet. Jadi ini tuh karpet, which is, you know, kalau di Indonesia kita harus kerja keras banget buat bersihin ini kan, karena banyak debu. Kalau di sini tuh aku cuma pakai ini vacuum cleaner, terus aku vacuum aja, udah nggak terlalu lama gitu. Nah kalau ini tuh pemanas ruangan.
Jadi kalau winter kita tuh kedinginan. Nah, ini sekarang aku ada di 75 derajat Fahrenheit. To make sure di rumah aku tuh nggak dingin. Nah, kalau kita kepanasan udah turunin aja gitu. Jadi guys, aku tadi udah masak bakso dan sekarang aku mau makan nih bakso. Karena orang Indonesia nggak ada mie, aku masukin nasi. Jadi ada shrimp, ada vegetable, terus ada bakso. Masukin nasi, jadi deh, makan deh. Jadi aku makan dulu masakan aku, and thank you buat kalian yang luangin waktu mau lihat YouTube pertama aku di Amrik. Semoga aku bakal buat video yang lebih banyak dan lebih bagus dan lebih memberikan wawasan apa aja tentang tinggal di Amrik. Maka sebelumnya kasih aku support, please like, subscribe, dan share video aku. Oke? Thank you. Bye.